a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila Sayyid Abdullah al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala walil wudu'i ben panika tetap ekan di wudu wal gusli ben mandi was salati ben salat sunanun tining benyak-benyak sunnah kathiratun sebenyak jiddan hale ongku. Jadi sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi, sunnah-sunnah dalam salat benyak. Faman maka tining sapasira orang, faman maka tining pasira orang aroda paneka lamun ngarbeki pasiraman hayata qalbihi deka odikna atena man wal fauza ban kauntongan inda rabbihi mongku pangeran man fal yata'allam maka becek ajar pasiraman hadka sunanun katsirah fal yata'allam maka becek ajar pasiraman hadka sunanun katsirah wa ya'mal ben ngamalaki ya pasiraman biha kalaban sunanun katsirah. Jadi siapa-siapa orang setero atena odi ontong pagi akhirat, ontong pagi akhirat selamat dari api neraka, maka hendaklah dia itu belajar sunnah-sunnah sebanyak gelap.
Mari ajar amal lagi, ada penting. Mari ngaji amal lagi. Apa? Karena amal itu diibaratkan zakat ilmu. Setiap kita itu punya ilmu, maka andik kewajiban untuk menzakatinya. Apa zakat? Amal lagi. Ini yang paling terpenting ya. Bukan hanya ngaji, tapi tidak diamalkan isinya. Alim, pinter, tapi kelak tak ngamal lagi dekat esena ilmuna, maka ya banyak orang alim, orang pinter tapi tak belajar. Naudzubillah min dzalik. Yang kita cari ilmu, ya, ilmu walaupun sedikit tapi diamalkan. Itu yang akan membawa kita nanti selamat ya junan Allah. Jadi pada salah satu hadis, manis dada ilman. Si artina takut salah nono kok. Siapa orang si tambah ilmuna tapi tak tambah semakna dekat Allah, maka orang kelak bakal tambah jauh dari Allah. Hati. Jadi benar ngaji, tapi ternyata tambah jauh dari Allah, malah banyak alaku maksiat. Santre malah sabli ke tambah saya banyak alaku maksiat. Maka berarti santre kelak adalah santri yang memang dikehendaki jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Malah ilmuna bakal abali kaabna, kalaban abali se pefoja gelap. Makanya supaya selamat orang santri ria siang di ilmu kau amal lagi. Fala yatruk, maka tak tinggal atau fala yatruku ya. Fala yatruku, maka tak tinggal hadaka sunanun katsira illa angin mutasahilun, pasira orang se gempangan au otabana lahin, orang semengo, au otabana sahin, orang selopah deka kautamaan lah. Jahilun seputu, orang seatingkal dekat sunnah, maka berarti orang kelak mutasahil, orang se entengan deka urusan agama nah. Ban orang ria, naudzubillah, muka-muka jaga entengan, tak pernah lakukan sunnah. Berarti dia itu tidak perhatian deka sunnah. Kalau sudah tidak perhatian deka sunnah, maka dikhawatirkan dia itu akan berani meninggalkan perkara-perkara si wajib. Mula gempangan enteng atingkel perkara sunnah, dikhawatirkan nanti dia itu akan meninggalkan perkara si wajib. Maka jaga sunnah-sunnah dia. Wa mimma ben panika tamasuk perkara. Wa mimma ben panika tamasuk perkara yata'akkadu seteti kuat apa makrifatuhu pon apa ngauningi emah. Sebenarnya ia ta'akkadu apa tata'akkadu? Tak. Ia tak.
Apa? Mubtada muakhirah azkarus solati tining banyak tikeran dalam solat. Azkarus solati tining banyak tikeran dalam solat, termasuk sesuatu yang sangat kuat untuk kita diketahui, yaitu adalah zikir-zikir dalam solat, bacaan-bacaan dalam solat. Mun bisa harus disertai kalaben artena, kudu tahu. Iya. Apa yang kita baca mulai Allahu Akbar, mulai usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman imaman lillahi ta'ala, kudu tahu artinya. Kemudian Allahu Akbar, kudu tahu artinya dia. Allahu Akbar kabira, kudu tahu artinya dia. Fatihah bismillahirrahmanirrahim, kudu tahu artinya. Ada, itu dikir-dikir sebagai solat dalam solat, bacaan-bacaan dalam solat. Wa nahnu bantining kaulah nadzkuru, maksud qaul satajah, yaitu al-mu'addim nafsah. Nadzkuru panika bakal notor pasira qaul satajah hada ka adkar huna dalam kadintot kitab notor biikhtisarin kalaben ringkas sareng ke musannif. Zikir-zikir salat di sini akan disebut, akan dibahas secara ringkas. Fayaqulu, maka atabu al-musalli pasira orang siapa yang dak katabu usalli fardhu zuhri ila akhirih. Usalli as-salat pasira kaula relele karak lelere songko mane tahu artinya buatnya. Usalli as-salat pasira kaula, as-salat apa? Fardhu zuhri, dakka fardu salat atau dakka salat fardu duhur. Fardhu zuhri dakka salat fardu duhur. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin, kalaban 4 banyak rakaat. Ada an hali ada mustaqti hale orang sing ngadep kiblat, makmuman hale orang sing makmum apa jeung kela lillahi karena Allah ta'ala hale maha tinggi pasira Allah. Pas Allahu akbar sampung Allah tining Allah akbaru paningkadat si maha agung si maha raja. Taulah kartina? Harita mengabajang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman atau mustaqbilal kiblati, ada mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang mana yang wajib saya sana bertelok. Cuma apa? Usolli tong ya usolli kemudian fardu kemudian duhri telok Andrea. Tapi selain tambahan silakan. Yang malai tak pate waswasan mengkira-kira waswas langsung usolli fardhu duhri ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tahu artinya lah niat terus. Wa yubdilu ban makhenteyah pasirah musalli adh-dhuhra dakka lafat adh-dhuhra fi ghairiha dalam salin adh-dhuhra
bismiha kalaban nyamana ghairiha wa yadhkuru ban nyeputa pasira musalli adada rakaatiha daka jumlana banyak rakaat apa ghairiha salena duhur sebutaki asal fardul asri, maghrib fardul maghribi, isya fardul isya'i, subuh fardul subhi, disertai kalaban jumlah rakaat sebut jelah. Wa yaqulu ban atabuwa pasira musalli imaman daka lafat imaman badala makmuman hale kentena lafat makmuman ingkana lamun bada pasira musalli imaman paneka teti imam, jadi mun teti imam maka kente imaman lillahi ta'ala, mongkoti teti makmum bermah makmuman lillahi ta'ala. Wa yatruku ban atingkala pasira musalli huma daka makmuman ban imaman ingkana namun bada pasira musalli mumfaridan paneka orang sekatibi, mun tak makmum tak berjamaah tak tadi imam tak tadi makmum maka tampu seputurah langsung ada an lillahi ta'ala tanpa menyebutkan lafaz imaman, tanpa menyebutkan lafaz makmuman. Thumma maka kare-kare yaqulu atabu pasira musalli dakatabu wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngare wajjahtu mangatep pasira kaula, mangatep pasira kaula. Wajhi deka abak peten kaula. Masalah makna asal wajhira muah, tapi saya maksud kaula ngadep deka Allah kalaban zat kaula dari atas sampai bawah. Bani muah mana Allah? Nyamana mun ilmu balaghah termasuk isti'arah, yaitu min itlaqil juz tapi wa iradatil kul. Yang disebut adalah sebagian yaitu muka, tapi saya maksud seluruh badannya. Ngatep ke siapa? Mengatep badanna lilladzi dekadzat, lilladzi dekadzat fatara si ampon nyiptaaki pasir alladzi as-samawati deka benyak-benyak langit wal arda ban bumi. Zat yang menciptakan menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit tujuh dan bumi, yaitu Allah. Jadi fatara maknana pada masa khalaqa. Fatara riya ay khalaqa ala ghairi misalin sabiq, nyiptaaki langit masa bumi tanpa beda contoh sebelumnya. Kira kocak fatara. Kita tahu makna fatara, nyiptaaki sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi orang yang nyiptaaki sabeda motor lambak si pertama kali tanpa beda contohnya, jadi apanya mana istilahnya dikatakan fatara, pencipta awal tanpa beda contoh.
Begitu juga ketika Allah nyiptakan langit masumi, ada contohnya sebelumnya. Renya min fatara. Hanifan hale orang se loros. Maksudnya loros dekat agama Islam. Jadi makna hanifan seasal itu condong, condong jauh dari agama-agama selain Islam, loros condong dekat di mana? Dekat agama Islam. Aimailan secondong. Musliman terhale muslim. Wama bentada ana tining kaula minal musyrikina panikata masuk dari orang-orang musyrik. Wama bentada ana tining kaula minal musyrikina panika tamasuk dari banyak-banyak orang musyrik. Inna salati saungkuna salat kaula wa nusuki ban ibadah kaulah. Maknanya nusuki ay ibadati, ibadah kaulah. Wa mahyaya ban kaudi an kaulah. Wa mamati ban manteh kaulah. Lillahi panika tetap keagungan Allah. Rabbil alamina semangirani sateja alam kapi. Jadi inna salati sangkuna salat kaula secara khusus ibadah salat disebut. Wa nusuki ban ibadah kaula secara umum. Kehidupan kaula, kematian kaula itu semuanya adalah milik Allah. Jadi intinya untuk memurnikan ketauhidan kita dekat Allah, keesaan Allah. La syarika tada perkara senya kotoe panikasi bada lahu ikan di Allah. Wa bidzalika ban kala ban kadisa wa bidzalika ban kala ban kadisa inna salati wa bidzalika ban kala ban kadisa inna salati ila akhirih umirtu ampon parentah pasyara kaula wa ana bantining kaula minal muslimina pane kata masuk dari orang-orang muslim. Mare artinya mana? Doa apa? Iftitah. Doa apa? Iftitah. Ngerti artinya? Juga ngerti ya artinya ya? Tahu lah artinya dia. Artinya doa iftitah. Maklah khusyuk apa jang nikian? Apa jang sambi ngen-angen artinya. Jadi abojeng sambi ngenangen artena. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maren ambu sakca. Jadi wa bidzalika umirtu ana minal muslimin disunahkan ambu sakca saokoran apa anyabah. Puru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyon raksa pasara kaulah billahi kalaban Allah minasyaitani dari syaitan ar-rajimi seepa jauh dari rahmat Allah. Neneng sakecak pas maca
Bismillahirrahmanirrahim. Keng baca lere ya. Baca lere. A'udzubillah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah kalaban nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani zat se maha belas, Ar-Rahimi terzat se maha asih. Alhamdu tining satayana poci lillahi panika tetep keagungan Allah. Lillahi panika tetep keagungan Allah. Rabbil alamina senyambatani sataja alam kabbi. Ar-Rahmani dat se maha belas, Ar-Rahimi dat se maha asih. Maliki yaumiddin sing andi are kiamat. Iyyaka malolo deka ajunan, iyyaka malolo deka ajunan, na'budu nyembah pasira kaula satuja. Wa iyyaka ben malolo deka ajunan, nasta'inu nyon tolong pasira kaula satuja. Karena maknana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ada maknanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi muka-muka natuwakina pasir ajunan nadaka kaulah as-sirata deka jalan al-mustaqima secek-cek aidinul Islam tekesa agama Islam. Saya maksud karena kita sudah alhamdulillah beragama Islam, maka doa ini saya maksud moga-moga ajunan netep bahagia. Moga-moga ajunan netep bahagia kaulah dalam agama Islam. Jadi as-siratal mustaqim maknanya apa? Jalan secek-cek, saya maksud dinul Islam. Siratal ladina ropana jalan na orang banyak an'amta si ampon apa ring nikmat pasir ajunan alaihim atas alladina ghairil maghdubi se salena orang se pentui alaihim ponapa atas al wala bentak ad-dallina banyak-banyak orang sepada sasar kapi. Jadi al-maghdubi alaihim di sini salena al-maghdubi alaihim. Siapa mereka yang mendapatkan amarah dari Allah? Yaitu orang Yahudi. Jadi al-maghdubi alaihim ay al-Yahudi. Waladdallina ad-dallin itu ada ay an-Nasara. Jadi ad-dallin di sini saya maksud an-Nasara. Ini ngaji ayo ada penting. Ghairil maghdubi alaihim ay al-Yahudi. Saya maksud orang Yahudi. Ad-dallin siapa? Ay Nasara. Jadi apa siratal mustaqim? Yaitu jalan salenah. Jalan-jalanlah orang Yahudi masuk orang-orang Nasara. Amin. Ay istajib doa'ana moga-moga nyampatanina pasir ajunan. Jadi amin di sini maknanya ay Allahumma istajib lana du'aana. Ya Allah moga-moga nyampatanina pasir ajunan dekat doa kaula ra amin.
Amin. Ngomong bahasa Indonesia apa? Kabulkan doa kami. Ra'a amin. Thumma maka kare-kare yaqra'u maca apa sira musolli as-surata deka surat. Mari maca Fatihah terus amin baca surat pendek. Mare maca surat pas Allahu Akbar. Nyamna doa takbir intikal dari manceng au ruku'ah. Takbirnya mana takbir intikal disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar, angkat tanengah. Allah tining Allah akbaru panikadat semaha agung semaha raja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbi kalaban maha soceh pangeran kaulah. Al azimi si agung wa bihamdihi ban kalaban moci rabbi. Wa bihamdihi ban kalaban moci rabbi. Salasa marratin kalaban telok banyak kali. Ketika ruku apa sih baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya? Ay usabbih subhana rabbi. Moci atau nyociaki pas pasira kaulah dek ka pangeran kaulah al azimi si agung ben moci pasira kaulah. Lah maknana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Mari ruku maca doa ruku maka sami Allahu liman hamidah. Sami'a moga-moga merenga Allahu basir Allah liman dak ka orang hamidah. Semoci pasaraman hu dak ka Allah. Jadi maksudnya berma, saya kecak mereng di sini adalah moga-moga Allah narema. Dekat pujian nah orang semoci dekat Allah Subhanahu wa taala. Ramakna sami Allahu liman hamidah ay taqabbala hamdahu minhu. Ketika laca ke i'tidal apa sih baca? Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana du pangeran kaulah sataja laka panika tetap ikan di ajunan Allah. Alhamdu tining sataja puji. Pada ilmu situng riwayat langsung sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya dah dalam situng riwayat. Mil'us samawati se saposakna banyak-banyak langi. Wa mil'ul ardi ban saposakna bumi. Wa min umma ban saposak na perkara syi'ta se kasokan pasir ajunan min syai'in ba'du min syai'in nyatana dari tang setong ba'du ay ba'dahumah ba'du saamponna langi masa bumi. Jadi maksudnya berma maksudnya ya Allah satu je pujian kadinta keagungan ajunan. Pujian sebenyakna akad dia langi masa bumi. Ben benyakna akad dia sesuatu yang engkau inginkan selain langit musuh bumi. Sebedah alam semesta ya.
meleh kursi arsy satu jenah. Jadi saya maksud terus mari kita bahas Allahu Akbar. Allahu tining Allah Akbar panika zat semaha rajam semaha agung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi kalaban maha suci pangeran kaula al-a'la se maha agung se maha tinggi al-a'la se maha tinggi wa bihamdihi ban kalaban muji rabbi talasa marratin kalabala banyak kali. Allahu Akbar. Allah tinung Allah akbar panika zat si maha agung si maha raja. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi du pangeran kaula ighfir moga-moga nyapora apa sira ajunan li kaangkui kaula warham ben moga-moga belas apa sira ajunan ni dak ka kaula wajbur ben nambelah apa sira ajunan ni dak ka kaula kempangah maksudnya nambel dari kefakiran doa kaku soki misalnya warfa ben moga-moga ngangkaah pasir ajunan ni dak ka kaula dak ka derajat siapa la tinggi warzuk ben aparengah rajeke pasir ajunan ni dak ka kaula rezeki secara umum, baik itu termasuk bukan hanya materi, termasuk ilmu, pengetahuan, makanan, pakaian dan semacamnya. Warzuqni. Jadi warzuqni berarti nyon rezeki dekat Allah ketika salat. Wa'afi ben muka-muka mabaras pasir ajunan ni dak ka kaula. Mabaras tadi banyak balai. Wa'fu banyapora pasir ajunan ni dak ka kaula. Wa'fu anni dari kaula. Seki atas bada ifir dia bada wa'fu. Apa bitana al-afwu masu maghfirah. Apa bitana al-afwu masu maghfirah. Dikatakan mun al-afwu di sini yaitu pengampunan setelah terjadinya uqubah siksaan. Man maghfirah yaitu tidak akan ampunan sebelum terjadinya uqubah, sebelum terjadinya siksaan. Jadi man ighfirli berarti ya Allah sabora kita kalau ya Allah dalam sabluna tan kalau siksa. Mon al-afwu bisa jadi apa? Bisa jadi ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka atau sudah dimasukkan dengan neraka kemudian hisapur asar Allah. Hanya al-afwu. Ya, al-afwu. Karena kebanyakan dari kita itu terlalu bengal dekat Allah. Karena setiap doa yang sering dibaca ketika Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya kita mengakui abad dia banyak dosa. Saking banyaknya kita ya terkadang
takok dekat Allah. Artinya takok siksa san Allah. Dengan membaca al-afu di sini, maka insya Allah kita itu akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun misalnya muka-muka selamat tapi kita sudah tercatat dari min ahlin nar misalnya. Maka kalau berdoa dia kita keluar dari Ramadan akan dibebaskan dari api neraka. Jadi ada doana Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau wadi ya wahdi pemuka-muka apa dengan hidayah pasir ajunan ni dak kaula. Mari jira Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasa marratin. Kala bentelok banyak-banyak kali doa sujud si nomor 2. Fahadihi maka tining kepanika dari usolli roah rakaatun panika situng rakaat. Jadi panika situng rakaat. Wa yaf'alu ban alaku apa syarang musolli fi bakir rakaati. Dalam sakarena banyak-banyak rakaat jami'a ma dekasa tajina perkara karena siapa nyebut pasyara kaulahu dekamah illan niyata angin niat wa takbiratul ihrami ban takbiratul ihram. Fahiyya maka tining niat masuk takbiratul ihram fil ula panika beda dalam rakaat si pertama. Apa yang doa-doa yang disebut oleh musannif dari awal sampai akhir itu juga dibaca rakaat selanjutnya kecuali niat masuk takbiratul ihram hanya berada pada rakaat yang pertama. Wa idza zadat ban bila lebih salatuhu panapa salat musalli lebih ala rakaataini atas 2 rakaat jalasa maka tuju apa syara musalli litasyahudi karena maca tasyahud al-awwali pertama sebelum naik ke rakaat nomor 3 maca tasyahud kelu. Fayaqulu maka atabu basyara musalli katabu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai Allahumma salli ala Muhammad pas Allahu akbar. At-tahiyyatu tining banyak-banyak tahiyat tining banyak-banyak tahiyat itu penghormatan. Al mubarakatu se berkati al mubarakatu se berkati as-salawatu paneka banyak-banyak salawat at-tahiyat as-salawat at-mubarakatu salawatu terbanyak-banyak apa salawat silalema at-tayyibatu ben banyak-banyak amal soleh lillahi panika tetap keagungan Allah. Assalamu tining kasalamutan alaikam panika muka-muka tetap atas ajunan atas panjenengan ayyuhan nabiyyu du Nabi Muhammad wa rahmatullahi bantining rahmat Allah wa barakatuhu ban banyak-banyak barokana Allah ay alaika panika muka-muka tetap atas
ajunan atas panjenengan. Assalamu tining kasalamatan alaina panika muka tetap atas kaula sateja wa ala ibadillahi ban atas banyak-banyak kabulana Allah as-salihina sepada soleh kapi. Ashhadu nyaksee pasira kaula anda sangkuna kalakuan la ilaha illallahu la ilaha panika tada pangeran panikau sebeda la ilaha panika tada pangeran si wajib isempa panika si beda si wajib isempa panika si beda illallahu angin Allah wa asyhadu benyaksai pasar kaula anna Muhammadan dak kasangkuna Nabi Muhammad Rasulullah panika utusan Allah. Allahumma salli Allahumma du Allah salli muka-muka aparing rahmat taqdim pasir ajunan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Bacaan tasyahud awal pas Allahu akbar angkah deka rakaat apa rakaat saya nombor telok yakumu thumma maka kari-kari yakumu mancing pasir musalli Wayati benekaaki pasir musalli bibaki rakaati salatihi kalaban sakarena banyak-banyak rakaat salat musalli terus lagi lakin tatapena la yaqra'u tak maca pasir musalli suratan dakal surat ba'da tasyahhudi saampuna tasyahud al awwali si pertama kira-kira ngai rakaat ketiga atau benar rakaat keempat mare maca Fatihah tak perlu maca surat ya ingat rakaat ketiga rakaat keempat mare maca Fatihah tak ampu maca surat pendek kita masorokat tung dua mari Fatihah kemudian baca surat pendek terus summa maka kare-kare ida atamma bila ampun nyampurnaaki pasira musolli ar-rakaati deka banyak-banyak rakaat jalasa maka alongku pasir musolli al-julusal deka longku al-julusa deka alongku al-akhira sedibudi wa yaqulu ban atabu pasir al-musalli fihi dalam al-julusul akhir dak kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammadin abdika rabbana kabulana ajunan wa rasulika ben utusan ajunan an nabiyyi setati nabi al ummi se ummi al ummi se ummi wa ala ali Muhammadin ben atas keluargana Nabi Muhammad wa azwajihi ben banyak-banyak rajina Muhammad wa dzurriyyatihi ben banyak-banyak katurunanna Nabi Muhammad kama akati allena sallaita ta sholawat basir ajunan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim ben atas keluarga Nabi Ibrahim wa barik ben moga-moga aparing barokah pasir ajunan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad ala Muhammadin atas Nabi Muhammad an-nabiyyi setati nabi al-ummi se ummi wa ala ali Muhammadin ben atas keluargana Nabi Muhammad wa azwajihi ben banyak-banyak
rajinah Muhammad wa dzurriyyatihi ban banyak katarana Nabi Muhammad kama akati olena barokta ampan aparing barokah pasir ayunan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim ben atas keluargana Nabi Ibrahim fil alamina dalam sataja alam kabi innaka sangkuna ajunan hamidun panekadzat seepoci majidun terzat seagung. Adanya mana salawat Ibrahimiyah. Mari jeda apa sih baca? Allahumma ufirli, Allahumma du Allah ighfir. Moga-moga nyapora apa sih ajunan li kangkui kaula madaka perkara qaddam tu si ampon maka ada pasara kaula deka ma wa ma ben perkara akhartu si ampon maka budi pasara kaula deka ma wa ma ben perkara asrartu se mangitek masamar pasara kaula deka ma asrat se masamar pasara kaula deka ma wama ben perkara a'lantu sema terang sepasira kaula dekamma wama ben perkara asraftu se ale beti batas pasira kaula dekamma asraftu se ale beti batas pasira kaula dekamma wama ben perkara anta tining ajunan a'lamu panikah lebih ngauningi bihi kalaban amma minni katempeng kaula anta tining ajunan al muqaddimu panikah zat sika ada wa anta bentining ajunan al muakhiru panikah zat si maka budi la ilaha illa anta la ilaha lada pangeran si wajib isempa panika sebada illa anta angin ajunan rabbana du pangeran lah ati moga-moga apareng apa sir ajunan nada kau kula sataja fid dunya dalam dunya apareng hasanatan dak kakak bagusan wa fil akhirati ben dalam akhirat hasanatan dak kakak bagusan waqina ban waki ban moga-moga araksaah pasir ajunan nada ka kaula sataja adaban nari daka siksaan neraka. Allahumma du Allah inni sangkuna kaula a'udzu paneka nyoon raksa pasir kaula bika kalaban ajunan nyon raksa min adzabil qabri dari siksaan kuburan wa min adzabin nari ban dari siksaan neraka wa min fitnatil mahya ban dari fitnanah kaodian wal mamati ban mate wa min fitnatil masihid dajjali ban dari fitnah al masih dajjal fitnah masih dajjal itu ad-dajjal orang se bunyak lecek. Assalamu tining kasalamatan alaikum paneka moga-moga tetap atas sambian kapi wa rahmatullahi bantining rahmat Allah wa barakatuh ban banyak barokana Allah ay alaikum tapi ada khusus wa barakatuh di sini tas la'alla sawab ya mangcakna saya dalam ya la sawab ada wa barakatuh ya karena mun dalam salat selama bekto salam marwah hanya berhenti pada warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada? Tak ada tambahan wa barakatuh kecuali dalam solat jenazah. Beda tambahan nah. Mung tadi imam beunah
salat jenazah, maka salam mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus wasalla ban maka apa dengan rahmat ta'dim Allahu basyara Allah ala sayyidina Muhammadin atas Gusti kaula Muhammadin Rabbana Nabi Muhammad wa ala alihi ban atas keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi ban sahabat Nabi Muhammad wa sallama ban muka-muka apa dengan kasalamatan pasyara Allah walhamdulillah walhamdu bentining satayana puji lillahi paneka tetap keagungan Allah Rabbil alamina semangirani sataya alam kapi amina ay Allahumma stajib muka-muka nyapatanina pasira ajunan. Dah saya baca kiburu bacaan-bacaan dalam solat mun bisa ulangi buat aja dah baca terus, terutama deki saya di Budiria mungkin jarang saya baca saya maca mulai doa dia Allahumma gfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu sampai terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Ada hafal lagi ya. Pas makna-makna dia baca terus. Makle hafal sehingga namun apa yang bisa kita renungkan artinya. Bisa kita mikir dekartena. Karena itu akan membantu kita untuk sholat lebih khusyuk. Nanti, ya. Terus, wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وحفظا وفهما. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم